کوئی عباس ورگا ایک وکھاؤ حضرت عباس علمدار ایویں نہیں لفظ ہوندا ذرا لفظ سنیا جے ایک بکرا رات دے بکھے چ پھڑ کے تے بھرا دا بوا کھڑکائے اندروں بیوہ پرجائی نکلے وے ویرا خیر بہن تو میرے بھرا دی عزت لے کے بیٹھی ہیں میرے بوئے تے 5 بکرے نے ایک لے کے آیا زبا تے میرے وال بھی ہو جانا آ بکرا بن لا کلے تے کسے نو دسی نہ سویرے میرے پتیجے اٹھن تے آکھی قربانی لئی ہے سویرے رسی پڑ کے گلی چ نکلن تے لوکی آکھنو غریبو او یتیمو کتھوں لئی جے تے اسی آکھیے ساڈی ماں نے قربانی لئی ہے اسی بکرا لے آئے قسمیں اے فرش تے خوش ہون گے او عرش عظیم تے خوش ہو جائے گا رفیق صاحب وعد ہے کہ نہیں ہائے ہائے یہ وے اصلاح معاشرہ یہ وے وعد جڑے والے مسلمانوں عبدالباسط صاحب اللہ تعالی عمر چ برکت فرمائے میں لفظ کہاں گا ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں او جڑے دجی ماں دے بچیاں نہ پیار نہیں کردے عباس نو ویکھ عباس شیر خدا دا پتر دوسری بیوی دے وچوں میں پر سامنے حسین دی اولاد خاندان لٹا گیا کمرے بنی ہاشم میرا لفظ سنیا جے عرض کردہ ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سرا دے تاج محمدی میں کیوں رو پیا اس شیر تے 25 سال ہو گئے میرے بابے نو دنیا تو گئے اجے تک اسی بھرا ویاہے بھی پورے نہیں گئے بہناں بھی ساریاں ویاہیاں نہیں گئیاں مکان بھی اجے تک مکمل نہیں میں کیوں رویا ہے واقعہ سرا دے تاج جڑے کم پیو کرنے ان پترانو کرنے پین عمر لگ جاندی جے اے باپ واقعہ سرا دے تاج میں شیر پڑھا میرا رنگ ہے نہ سونا نہیں میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا سی پر میں جدو قبر تے جاواں شیر پڑھنا انہیں ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا ہجے منو نہیں لتھا چا ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا ایتھے لفظ کواں گا آندیاں نے میں جملہ کواں تانوں درد آئے گا سنیا جے کدی سوچی آئی میں ہاتھ کھڑے کراؤں لگا جے ذرا سوچ کے جواب دے آجے سارے مولوی نہ سن ذاکر نہ سن لاما نہ سن مفتی نہ سن کیونکہ تو چلو پڑھیا لکھیا نہیں پر ایک گل مینوں جواب دویں 10 محرم دی رات نو رات دے 1 بجے کلا بہ کے سوچ بھی نہیں سکدا زینب دی رات کیویں لنگی ہوئے گی بیٹا یہ لائٹ بند رکھ زینب دی رات کیویں لنگی ہوئے گی قسم میں تے 10 محرم دی رات ستا نہیں میری بیگم کہن لگی جلسہ کر کے آئے جے تھکے جے رشتہ دار جتھے بھی ہوواں زندگی گزر گئی آل محمد بیان کر دیا مینوں نیند نہیں آئی صرف ایک ہی جملہ ذہن وچ سی حسین دی لاش ویکھ کے کیویں ستی ہوئے گی ویر دا سر نیزے چڑھیا ہوئے گا آئینیاں پہنا اتے بیٹھیاں نے پوچھو کسے ویر دا سر نیزے چڑھیا ویکھے آوے عرض کردہ ہے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی ویر موڑم اچھا بھئی چلو ایتھے تصور بنا دینا ہے ذرا توجہ بچے موبائل چھوڑ اور ذرا گل سن تینوں آلے نبی دا درد میں اینے بیٹھے جے میں ایتھے تصور حضرت بناؤں لگا میں ذرا 10 جدی شہادت دی خبر تے حضور آنسو بہان اجے حسین شہید نہیں ہویا نبی آنسو بہاوے مدنی نو رات نیند کیویں آوے جنہیں پڑھ لے آوے عباس کٹ گیا اور محمد کٹ گیا ہم شکل رسول کٹ گیا میں جملہ کہنے لگا ہوں آندے نے پپی روندی کیا آندی وے پترا میں اپنے بچے پترو آج جا کے پھوپیاں نو پیار کرے آجے فون کرے آجے پھوپی میں پلا ہی رہا ذرا لفظ
لفظ بڑا درد والا ہے پھپھیاں نو فون کریا جے ویرو ایتھے مروک آباد دی منڈی چ اتر کے آندیاں میرے بھرا دے پتر اکو سی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے گڈی چ روندی ہے گلی چ روندی ہے پھر میں ویکھیا منجی تر بھی جائے تے روندی ہے لفظ درد والا دسن لگا ہے اصلاح معاشرہ کر جاواں ذرا دساں کربلا وچوں سید کولوں کی لبدا وے واہ سیدو کربلا چ جاندے جاندے رشتیاں دے ول دس کے جے رشتے کیویں رکھنے نے دنیا چ کیویں جینا ہے برداشت کیویں رکھنی ہے جے خطبہ حجۃ الوداع کسے ویکھنا ہے تے 10 محرم دی رات ویکھے حسین کٹ گیا وے پر اپنے نانے دے منن والیاں تے ہاتھ نہیں چکیا حسین کٹ گیا خود ذرا سنیا جے جملہ کہن لگا ہے گود وچ پتر دی لاش ہوئے آندے پتر موئے نہیں پھل دے عالمہ پاویں ہو کے مرن فقیر او پتر تے پوڈری بھی مرے تے ماواں روندیاں نے پتر چرسی بھی مرے تے ماواں روندیاں نے پتر پھیمی بھی مرن تے ماواں روندیاں نے پر ایک ماں ذرا سنیا جے اونو محمد دی ماں ایک علی دی تھی زہرا دا دودھ پین والی ہے اپنے پتران دی لاش سیڑ تے کر دیتی حسین دے بچیاں دی لاش گود چ رکھی ہے رفیق طاہر صاحب درد والا جملہ ہے گود وچ بھتیجے دی لاش ہے آدھی ہے وفادار بھتیجیا بولت سی چملواں زلف زنجیر تیری مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے وہ تو کنالاں نال پھپھیاں تول دتیاں نے مرلیاں نہ تولیاں اے پھپھیاں ہوئی جنہ تیرے بابے دیاں جتیاں پالش کیتیاں اے پھپھیاں ہونے جنہ تیرے باپ دی جتی دے تسبے بند کیتے میں عبدالرزاق شہدی صاحب دے پترانو کواں گا باپ دیاں پہنا آون تے استقبال کریا کرو انہاں نو تصویر بھرا دی نظر آوے میرا جملہ درد والا ہے میں صدقے جاواں حسین دی بہن تو ایتھے پہنا ویراں دے خلاف عدالتیں چڑھ جاندیاں نے ایک پین حسین دی ہے پتران دی لاش پل گئی لوکی جیوندیاں حیا نہیں کر دے زینب دا ویر چلے بھی گیا ہے تے آندی ہے ویرا وفا ویکھنی تے کسے زینب کل ویکھے وہ تو جیوندے چھڑ دیتے نے جیوندے چھڑ دیتے نے رشتے چھڑ دیتے ہی آندی ہے مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنی انا للہ و انا الیہ راجعون جدو اگلا جملہ کواں گا ذرا درد نہ سنیا جی عرض کردہ پیا عزیزاں نے من آل نبی نو ماننے والو خاندان رسول دے چوکیدارو جدو خاندان رسول میدان کربلا وچ جنوں دیکھیا زینب نے نبی خیمیاں وال ابن زیاد آیا شمر پلیت آیا وے کوفے دے گورنر ہاؤس سے بیٹھا ہے ادھر شمر 1000 فوج دا لشکر لے کے آیا وے نبی گھیرا گتیا میرے حسین دا ذرا لفظ سنیا جے یزید دا بیجیا گورنر آیا ہے جدو دوستا سامنے کھڑا وے ادھر خیمیاں دے اندر بی بی پاک دے عملاور ہون لگا ہے آندی وے حیا کر وے میرے خیمے چ نہ آویں میری امی فاطمہ دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی واہ زینب تیری عظمت تو قربان جاواں سب کچھ لٹایا پر نانے دی شریعت دا خیال رکھے آئی میں تھے ایک جملہ کواں گا ذرا سنیا جے تیہان نل جلے بی بی پاک دی سواری ترن لگی میں پڑھیا کتاب وچ خولی ابن یزید دا پتر سارنے دے چاڑیا لے کے ترے آئے بی بی پاک دی سواری روک گئی کہندی وے بدبخت آؤ میں نہیں اترنا کہندے کس شرط بی بی تریں گی کہندی وے مینوں پہلو ایک تاریخ دس کیڑی بہن جدے سامنے ویر دا سارنے دے ہوئے تے پہن پیچھے ترن
जोगी होवे जे मैनू तोड़ नहीं मेरे वीर दा मुखड़ा अगे नू कर दे हुसैन वेख के मैं तो तुरिया नहीं जांदा सब परदेसी वतनी आए तुम्हें वीर मोड़ मोहारा आजा मेरे सोने वीरा कई बार जनाजा लैके चलिए फरूखाबादों ते भैन लेट होवन ते सड़क ते उतर दियां वे वीरों मंजी रखे आजे ते फिर पुछन दी लोड़ नहीं रहिंदी लोकी समझ जांदे किसे दी भैन आई है किसे दी मां जाई ते भैन क्यों ना रोवे भैनां नूं वीरां दी लोड़ ही बड़ी है डोले पाउण ते वीर हाफिज अब्दुल बासित साहब जनाजा पढ़ाउण ज़ाहद साहब ते मैं जनाजा पढ़ावां ते लान हुंदा है पिछे हट जाओ भरावां नूं कहो भैन नूं कबर च उतारन वीरा भैनां नूं छड्डिया जे भैनां नूं वीर कबर च उतार देने ओ मिट गए नक्शे कदम वीर दे मैनू वेला आवे खावन वेख घरां नूं जदरे लगे मेरिया अखियां लाया ही सावन दीगर वेले जद कुड़ियां मैं इंशाअल्लाह आखिर दे ना नौजवानों दे मोबाइल ते गुफ्तगू करनी है मेरे पुत्रों क्यों इंज मोबाइल चलाते जी क्यों इंज जनाब आला प्रोफाइल पिछड़ा लगाते जी मैं ताड़ी सलाह वाल भी आने वाला ही पर इत्थे एक जुमला कवांगा आंदी है जदों मदीने पहुंचांगी खाने खैले कमरे खाली और बस्ती हजूर दी खाली जरा सुनिया जे जुमला दर्द वाला है आंदी है सब इलाही अच्छा चलो नबी तसव्वुर दी दुनिया चलिए हाफिज साहब किन्ने साल होए ने पौत होया 11 साल हो गए ने ईदा ते शबराताइयां लोग घरां आए सोनी आंदे फिर मुहम्मदी जिन्हां नूं मौत ल जाए मेला मेलियां दा यारा बेलियां दा जी पीरो 15 साल ते हाफिज अब्दुल्ला साहब शेखूपुरी नूं हो गए जरा सुनिया जे मेला मेलियां दा यारा बेलियां दा नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड़ के ने यारा बेलिया दा एक दिन असां भी मदनी टुर जाना कुंडा मार के ना सवेलियां दा दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए ओ तुसा जश्न आज़ादी दे नाम ते अली दे बच्चियां दे गम भी भुला दिता मैं देखा बाजे वजाउंदे रह जे गलियां च नाच टप करते रह जे ये आजादी सी हुरमत वाला महीना ही समझ लेंदा फिर इज्जत बड़ी यू जरा सुनिया जे अज दी तकरीर कदी कला बह के सुनी कि नासिर मदनी केड़े दिल दी दुनिया च बोलदा पिया सी जरा तसव्वुर च चलिए 10 मुहर्रम दी रात होवे हाफिज अब्दुल रज़ाक सैदी साहब अज तक नहीं आए जदों फौत वाला दिन आउंदा है इन्हां नूं पुछिया जे किन्ने टेलीफोन आउंदे ने किन्नियां पोस्टां लगदियां ने अज दा दिन ही सी अब्दुल रज़ाक सैदी साहब फौत होए पोस्ट लग जांदी जिन्हों नहीं भी ओनू भी याद आ जांदी है ओ वीरा सुनो सह सह जोड़ संगत दे वेखे आखिर विथा पईयां जिन्ना बाजों छट नहीं सी लंघदा ओ शक्लां याद न रहियां अर्ज करदा जुमला बड़ा दर्द वाला है जरा सुनिया जे मुसलमानों अर्ज करना चाह रहा मैं जब 10 मुहर्रम दी रात आओ जरा लफ्ज़ सुनिया जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मैं किताब च पढ़िया सफर शुरू होया वे ना जी एक पुत्र वखा जिदे सामने बाप दा सारने दे चढ़े आवे इमाम ज़ैनुल आबिदीन मज़लूम करबला वे जदों चले नहीं मैं तारीख च पढ़िया इमाम जवान सी दाढ़ी काली सी पर जदों इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला दा सफर मुकम्मल करके नाना रसूल दे शहर पहुंचे कहंदे दाढ़ी सफेद हो गई ते किसे पूछया वे आबद तेरी दाढ़ी सफेद है आदे वदीले वाले हो जो मैं वेखिया है जे तुसी वेखदे हो सकदा मौत आ जांदी अच्छा भी 1 मिनट जरा साइलेंस नजर झुका के जरा तसव्वुर दी दुनिया च जाओ जदों खानदान सामने कटदा आएगा बीमार का क्या आलम होगा कहां सोच होगी मेरे हुसैन के पुत्र की
کتنی لمبی سوچیں ہوں گی. اور میں کہتا ہوں وہ 10 محرم کی رات جو ہے وہ عابد کے لیے صدیوں جیسی ہوگی. اور یہ جملہ کہوں جب میت سامنے ہونا تو یہ امید ہوتی ابھی اس کو اٹھا کر لے جانا ہے، پر عابد کو تو کسی نے حسین اٹھانے بھی نہیں دیا. عابد کو تو کسی نے حسین اٹھانے بھی نہیں دیا. اور اگلا جو ظلم ہوا وہ بھی سنیں. بی بی پاک جب گزری نا تو کہا میرے ویر کی لاش کے قریب تو لے چلاؤ. اور یہاں بہنیں بھائی کی چارپائی سے نہیں اٹھتی، بھائی کی چارپائی پڑی ہو تو بہنیں پاس بیٹھتی ہے. ایک علی کی بیٹی ہے جس کو پاس بھی نہیں بیٹھنے دیا. اور جب اٹھی نا تو اگلا لفظ بڑا ہے. ایک باپ پردہ خاتون سفر میں خیمے لگے ہیں، پوچھنے لگی علی کی بیٹی کا خیمہ کہاں ہے؟ حسین دی پین دا خیمہ. کہندے پراٹھ جا. کہندی میں تیرے سرے لگاں گی سکوٹی والا سائڈ تے ہو جا. تے جیڑے والے اگے ودی نا بیٹا چپ ہے، جیڑے والے اگے ودی سائڈ تے ہو جا، ادھر سائڈ تے جیڑے والے اگے ودی. واقعہ بڑا دلچسپ ہے. باپ پردہ خاتون اور جناب دمشق دے رستے دے ویچے اے واقعہ ہے. کوفے تو جدو سر حسین چلیا دمشق دی طرف تے جناب خیمے دے اندر پہنچی نا تے کہندی ہے مینوں حسین دی پین تے برا وکھا. کہندے اس خیمے چ زینب بیٹھی تے اندر داخل ہوئی نا. جدو اندر داخل ہوئی تے کہن لگی لو بی بی پاک اے تھوڑا جا پانی تے تھوڑیاں جی کھجوراں تے کھانا لے کے میں حاضر ہوئی ہیں. کہن لگی میں نہیں دور تو چلی کسے رہ نہ کیتا تے اج تو کیوں لے کے آئی ہے؟ ہاندی بی بی مینوں پتہ لگیا ادھر حسین دی پین لگنا ہے. مینوں رات نیند نہیں پئی کتے قیامت نو حسین دی ماں فاطمہ اے نہ کہے نہیں تیرے بوئے تو میری تھی پیاسی لنگ گئی سی میں پانی لے کے آئی ہیں. بی بی قبول کرو. واہ سجدہ لاما سناؤ لامر سری میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. شیخ عبدالباسط صاحب کمال کر دیا آپ نے. آل محمد کی نوکری کا جھنڈا بلند کر کے کہتے علائے کلمات اللہ بلند کرنے کے لیے آل بیت پہنچی ہے، علائے کلمات اللہ بلند کرنے کے لیے حسین کربلا پہنچا ہے. اور یہاں جملہ سنیں جب پوچھا ہے کہتی ہے میں لے کر آئی ہوں یہ ہے سید، یہ ہے حسین، یہ ہے زینب، یہ ہے عابد، یہ ہے حدیث، یہ ہے قرآن، یہ ہے شریعت، یہ ہے اسلام، یہ ہے مسجد، یہ ہے منبر، یہ ہے محراب، یہ ہے قرآن، یہ ہے حدیث، یہ ہے شریعت، یہ ہے شان، یہ ہے وقار، یہ ہے زندگی، یہ ہے جینا، یہ ہے مرنا، یہ ہے غم، یہ ہے خوشی، یہ ہے چاہت، یہ ہے عزت، یہ ہے رسول سے پیار. پوچھنے لگی ہے ایک طرف حسین کی لاش، ایک طرف بچوں کی لاش، ایک طرف بھتیجوں کی لاشیں، ایک طرف بھائی کے بچوں کی لاشیں، ایک طرف ناجی عباس کے بازو کٹے لے کر آئی. اتنا غم کندھے چور، ہاتھ چور، جسم چکنا چور، دماغ پہ غم، کانوں میں غم، آنکھوں میں غم، سینے میں غم، جسم میں غم، ہر طرف غم غم غم. اتنا غم ہے مگر مدہوش نہیں. یہ ہے آل رسول. پوچھا یہ پانی لے کر آنے والی ذرا بتا کہیں صدقہ تو نہیں؟ اتنے بیٹھے ہو قربانی کے جانور کے عیب نکالتے ہو، کبھی پیسے کی طرف دیکھا؟ اس میں تو کوئی عیب نہیں. یہ قربانی کا جانور لینے جاتے ہو عیب نکالتے ہو، ایدہ سنگ خراب، ایدہ کھور خراب. کبھی غور کیا ہے بھئی حلال گوشت چاہیے؟ اس میں تکبیر پڑی ہو. جب کسائی کو کہتے ہو تکبیر پڑیے اپنے پیسے پہ نظر دڑا، یہ بھی حلال ہے کہ نہیں؟ سید کون ہے؟ کندھے غم میں بازو اٹھائے ہوئے. اچھا ایک کندھا اٹھاؤ جس کے کندھے پہ بائیوں کے بازو کٹے ہوں، دکھاؤ اس طرف بیٹھے اتنے بیٹھے کھٹ گئے، کوئی بتائے. اچھا بھئی جب رسول نے کہا تھا جس کے گھر میں دین دیکھنا ہے اس کی خوشی اور غمی دیکھو، بیٹا خاموش ہو کر بیٹھو، کیا ہو گیا تمہیں؟
जब रसूल ने कहा कि जिसका दीन तुमने देखना है उसकी खुशी और गमी को देखो, वाले मोहम्मद तुम्हारी अजमत पे कुर्बान जाऊं, सब कुछ कटा दिया। पूछने वाली ने पूछा, ज़ैनब तुम्हें अभी भी याद है नाना की शरीयत? कहती बोली वो मेरा खानदान लूट सकते हैं, नाना की शरीयत तो नहीं ना लूट सकते। तवज्जो भाई, नारेबाजी नहीं, गुफ्तगू सुने। मैं नारेबाजी पे इसलिए पाबंदी लगाई कि बस आज बातें होनी है, 5 मिनट मैंने और 10 मिनट गुफ्तगू करनी है बच्चों के रिलेटेड। ये बच्चे नौजवान आए हैं और इनकी सलाह करना मेरा जरूरी है। ये लफ्ज़ सुने। अच्छा जी, इंशाल्लाह रफीक साहब को मैं 10 रबीउल अव्वल नूं आना है, अक्तूबर च 10 रबीउल अव्वल नूं ज़ोहर टाइम, उत्थे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होएगी। मैं लाहौर पहुंचना, हाफिज साहब ने भी पहुंचना, मैं भी। इत्थे जुमला सुनो जरा, तवज्जो, बैठे, बड़ा कीमती लफ्ज़ कहने लगा हूं, ये नोट करे। कोई बैठा हो इधर सैयद, मैं उसको भी पैगाम देता हूं, जब बाजार में किसी से बोतल पीने लगे तो पहले ये सोच लें इस दुकान वाले की कमाई कैसी है। सैयद को कह रहा हूं, सैयद को। क्यों? करबला में सैयद ने कहा है ये सर कट तो सकता है पर नाना की शरीयत से बेवफाई नहीं कर सकता। आज कितने बैठे, हमने शरीयत से बेवफाइयां की हैं, हमने हजूर से बेवफाई की, कुरान से बेवफाई कितनी की है। मैं आखिरी गल्लां ते दबा करांगा मुसलमानों, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगला जुमला बड़ा कीमती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी लड़ी च एक सफीर यजीद दे कोल बैठा है। दमिश्क दा वाक़या है, जदों सरे हुसैन पहुंचया उत्थे ते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी लड़ी विचों एक सफीर बैठा है। भाई तवज्जो भाई, माशकी नाम है प्रोफेसर नासिर साहब इसी मस्जिद में जुमा पढ़ाते। मैंने पूछा था ना आते भी कौन जुमा पढ़ाते। हकीम राशिद साहब, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपने बाबा के मिंबर को संभाल लाए और लड़ी दर लड़ी दीन फैला रहे। मैं सलूट करता हूँ आपको। और ये जहाँ मजमा बैठा है, खड़ा है, यहाँ आपको भी सलूट करता हूँ कि करबला में इतना गम है, इतना गम है, पर नाने का दीन बिल्कुल याद है, शरीयत याद है। और यहाँ ये भी कहूँगा, असी जलसा करना होवे त्याने 2 नमाज़ां कट्ठियां कर लांगे। असी जलसा करना होवे असी आने 2 नमाज़ां कट्ठियां कर लांगे। मगर वाह हुसैन, तयम्मुम करके नमाज अदा करके दुनिया नूं दस्या है हुसैन जैसा नमाजी दिखा, हुसैन जैसा कारी दिखा। अच्छा जी, इधर कारी किरात करते हैं ना, तो हजरत साहब इधर आपके कुरात कॉन्फ्रेंस कराते हैं, कारियों को टिकट देते हैं, पैसे देते हैं, फूल फेंकते हैं, उनके लिए टिश्यू रखते हैं, उनके लिए एक पानी और कावा बड़ा खास होता है, एक खास किस्म का कावा कारियों के पास पड़ा होता है, इनको पता होगा। हाँ जी, आवाज़ के लिए वो उनकी मोहब्बत में रखा होता है। मैं सवाल करने लगा हूँ, ये एक कुरान का कारी है, हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं। जहाँ हुसैन कारी था वहाँ आगे भी कारी थे, उसके पास भी कारी थे, खड़े थे। और हुसैन पे हमला करने वाले भी कारी थे, आलिम थे, पढ़े लिखे थे, सुन लो, जानते थे हुसैन कौन है। मगर हसद था कहीं हुसैन के पास शरीयत वाला कानून आ न जाए और ये हुकूमत नाना की शरीयत के मुताबिक न चल पड़े, हमारी मन मर्जियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हुसैन ने करबला में उनके सामने तयम्मुम करके ना नमाज लेट की, ना कुरान को उल्ली लगने दी। ये मोबाइल के लड़कों को देख लो, ये सारी रात टिच टिच लगे रहते हैं, इनकी उंगली थक जाती है। ये कुरान पे जितनी नाबे अल्लाह लफ्ज़ में कहने लगा हूँ, ए जिन्ना टच मोबाइल ते तुसी उंगली घसांदे हो ना, कदी हुसैन वाकू कुरान ते उंगली घसाओ, तुसी वली हो जाओ। ए जिन्ने मुंडे बैठे ने मेरे चंद भाई, वो पर्ची दें ना, क्या जितने मेरे चंद ने, मेरे मक्खन हैं, अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह आपको इज्जत दे। आले मोहम्मद की नौकरी हमें अजीज़ है। और सुन लो, ये कुरान हदीस में बातें मौजूद हैं जो बयान की हैं। आप एक एक बात का हवाला इधर रखते हैं कि मेरे नबी ने कहा था
جو قرآن اور سنت کو دل سے لگائے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اپنے پاس رکھیں۔ تو بھائی میرے بھائی شاہد نے ذمہ لگایا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مدرسہ ساتھ ہماری بیٹیوں کا ہے، اور وہاں بچیاں پڑھتی ہیں، اوپر مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی۔ بیٹا بیٹھ جائیں، 1 منٹ بیٹھ جائیں، بھی کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ بزرگ صاحب بڑی اچھی بات کر کے گئے ہیں، اللہ ان کو جزا دے۔ آل محمد کی محبت جس دل میں ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کس کا مسلک ہے۔ میں کسی